Assalamu alaikum, donc voilà, toujours ma copine Ali. Alors, lui, moi, je vais dire pour le groupe. Alors, on va calculer trois choses. On va calculer le IMC rapidement parce que les important جدا. L'IMC, on a la VO2 max. D'accord? On a le pouls الدقة القلبية. D'accord? وين غادي ندوها وعندك تانيك لي ميزور دونك وين كي دايرين لي بارتي اللي وين غادي ندو لي ميزور نتاعنا دونك فوالا الوغ واش غادي نديرو غادي نبدو بلانديس دو ماس كوربوريل دونك هذا سي on appelle ça indice masse corporelle دونك في لا نورمال داكور في هادو الانسان اللي يكون كما يقول لك دون لا نورمال لا موين دونك عنده entre 20 et 25 parce que هادو سي لي نوفيل ميزور بكري كان entre 18 et 22 23 دونك راه بين 20 25 دونك سا واش هو سي لا نورمال بين 20 بين 25 و 27 داكور عندك un problème de santé et faut 27 عندك sûrement un problème de santé, triglycérides, peut-être problème cardiaque, hypertension, diabète, donc c'est à très forte intensité. Donc faut 27 et plus. تحت 20 et moins, voilà, تحت 20 et moins, 19, 18, 17, ça c'est tu es en début d'anorexie. Le type, c'est-à-dire l'obésité, l'embonpoint, c'est-à-dire le small win, c'est fait donc à partir de 25 jusqu'à 25, donc on appelle ça l'embonpoint. Embonpoint. Faut 27 et plus c'est obésité type 1, donc début d'obésité, ou fougue 30 ou là, donc on a une obésité morbide, c'est-à-dire obésité de type 2. Ça y est, à peu près, donc la normale, normalement c'est entre 20 et 25. Tête 20, c'est tu es problème anorexie, problème de santé, c'est-à-dire au niveau de ton poids, il est trop bas. Donc هذا هو l'indice de masse corporelle. هذا كيفاش نحسبوه هذا l'indice de masse corporelle. D'accord? سهل. Donc عندك le poids تاعك 1 كيلو اوكي وعندك لا تاي تاعك لا hauteur. هذا كيفاش نديروه؟ alors le poids تاعي par exemple il est à 75 كيلو. D'accord? و la taille تاعي elle est à 1m77 متر و77 سنتيمتر. voilà. كيفاش هذا غادي نحسبوه؟ حنا لازم لا فورمول اللي تحسبوها سي لا تاي نتاعك دونك متر و 77 فوا ستادير او كاري فوا متر و 77 داكور غادي تعطيك شيفر لو شيفر نتاعي راني ماركيه سي 3 غادي تعطيك 3,1329 صحيح هذا هو لو شيفر نتاعي و لو بوا 75 دونك واش غادي ندير 75 دونك 75 داكور نديفيزيها ديفيزي بالعربيه نسيت ديفيزي بار هاد لو شيفر دونك 3,1329 باش تعطيني لو شيفر نتاعي لو شيفر نتاعي هنايا سي كوا سي il est à 22,9 on va dire 23 donc 23 هذا هو لو شيفر نتاعي كيما قلت لكم je suis dans la moyenne parce que واش قلنا la moyenne c'est شحال c'est بين 20 و 25 donc انا راني في لا نورمال باش هكذا تعرفوا كيفاش نطلعوا الحساب نتاع لي ام سي دونك فوالا كاين لو اي ام جي كاين بليزيور mais l'IMG, c'est-à-dire l'indice de masse graisseuse à la place du CCG, ça c'est avec un appareil, ou bien un professionnel avec un appareil, etc. Mais bon, c'est pas ça. On a à peu près
تطلع الحساب تاع الياسين. دونك هذا لازم تحسبه وديره